आंबो महानो आगे जों जेखाय हेमेनि आरो बिजेपि दंबो कोनो जों गाजो नों बदलनि फैखे जों बिजेपिनि दाबो तिरंगो फायो गाजा दंबो मोन जोंहाबो कोनो गाजो गलाया नि कोनो गरै दङ गाय जों दाबो इखौ सानो हामबो हायो सारसिनि सार्भिस गेट दङ बिसिनि एमसार दंबो दङ रुनसा गाय जोंहा जागा दङ जाय कोनो गाजो गलाया जों दङ जों रादानो हामजागै जाय सार दङ जे खालाय दङ जों जागै जों मा फायो जेबोनि तांबो नगै नरमा फायखेता हायसबले नेनमो शेयर देबो मा हमने बदलनि यागरे अबहायके एब्रामा था बाना रम फैखे आंथ बीजेपी नि सबजेक्ट केन्द्र इंचार्ज ताई मंडली मेम्बर आं बुगाग्रा हामजाबे तिरिमा फैखे तामके हिगे बीजेपी आसे दिन दंमानि सिनि हाने बगै केसा कोन पक सामा खानाया आं बगै चिंताय बसक दंसिनमा बुगाग्रा लामा मा हागे आम बुगाग्रा हामजागे हमने बस बुदार फैखे तिनि बस नुखन टोटल तिनि आंखो जय को एक परिवार न टोटल बुदार 6 बुदार ini kami am sayo BJP kaine IPP kaine to masamang ni kami roko ebong jeo masamang nei maktham mabrei omorona tini bubagrana hamjagi sin party o hakya borone positive koidin sigang borang be malai pike malai asudin BJP khai dong sing mane kuno sin tiprasan bagi chirikia kun chobawo kun kok saya sin bagi tiprasarong bagi ebong kuno dabi daba sanya kintu bubagra ke opposite side जे फ्रु तिप्रासा दफानि गाना बुसाना नांगौ आप्रुन बुसाय चबा खलाय दं बुबाग्रा सिमे बिन नेतृत्व जारा दंनाय एमएलए एमडीसी ईएम सीएम जतन मिनिस्टार हंदी जतन तिप्रासान बागि चिरि खलाय दं एबं सिन मानथाय चक्थाय मायासा जों सब समय सिन जेसा एलायन्स मन दंथु जों सब समय तिप्रासान मानथाय चक्थाय जों चिरिगनाय अमना हामजागैनो दिनै सदिरामो वाकिनो बिसिनि जे अ सदिराम कामिनि borok onek active leader tomoni BJP ni borok bubagrana hamjagi tini joining করতে সারি করে আজকে আমরা কাইন্টাগোবরা স্কুলে একটা জয়েনিং প্রোগ্রাম করেছি এখানে বিজেপি শক্তি কেন্দ্রের ইনচার্জ আমাদের সঙ্গে জয়েন করেছে এবং এখানে মণ্ডলের মেম্বারও আছেন আপনারা ওনাদের মুখেই আপনারা শুনতে পেরেছেন কেন ওরা বিজেপি ছেড়ে আমাদের বুবাগ্রার সঙ্গে আজকে জয়েনিং করেছে আমাদের সঙ্গে আমাদের দুজন ইএম রয়েছেন রুনেল দেববর্মা এবং রবীন্দ্র দেববর্মা আজকে আমরা ওদেরকে আমরা স্বাগত জানাই এবং অত্যন্ত আনন্দের সহিত আমরা ওদেরকে ওয়েলকাম করেছি এবং আগামী দিনে এরকম প্রোগ্রাম আরো হবে আগামী দিনে হ্যাঁ কত ভোটার ওরা 2 ফ্যামিলির 10 ভোটার আমরা এইভাবে জয়েনিং করাই যেভাবে জেনুইনলি তারা যেহেতু 2 ফ্যামিলি 10 ভোটার আমরা এখানে 2 ফ্যামিলিকে 10 ফ্যামিলি বলবো এরকম কোনো বিষয় নেই আমরা জেনুইনলি যেটা হচ্ছে এটাই বলি অসংগঠন হ্যাঁ